We're heading to the I don't nalipat ako. Anya anjay naganan dito yun. Sidikayas Cave. Okay. Here we go. Oh, nagmayat-mot jay. Oh, nagmayat jay kwa mo. At agtud-tud mo to nun. Bumasagayam. Cave garod piman. Apoy anya ngayon ka. Kitam. Siyak man naala kaya inaalak si Kaya. Maalat yung gusto nga lighting natin. Didi Kaya, hey. Si... Ready. Ay, wow. Agan concert na pa dito eh. This is It's a concert hall. Handmade, Natural concert hall. diba? Hindi yung kastada nga ng arangin dito eh. Handmade nga talaga. Dito tiniktikan da. The power of man's power is The power of hands and machines. Basta itong timaunog ditan. yan, 40 minutes. Kung nakalin mo na agad yun. Kut ba yan? Kut dadaan kamot gamin piman? Ay, meron pa. Isugayang nga. Adugahan tinainayon. Tiniktikan da pa yung napasunog. Agol kata. Ay. Never mind. No. Hey, there's a water. There's a water coming there. Look. Dahil cellphone mo adi. Nagmet mo dito eh. Kuray. Mabalin mo't lang alat ti picture dito eh. Save as picture ko na. Nay. Baka sinusuratan dito.